Alden, it's your update. And during taping ng Love Sirgaw, and pa nga sila Alden at Nadine Lustre, just sa beach, yun no. Nabangan niya sa view. Ayan, mga taping nila Alden at Nadine. Si Alden ha. Ang dami nanonood dyan ha. Love Sirgaw. Coming soon on view. See you later. And nandyan din mga fans ni Alden. Nagkagulo pa nga si Alden dyan sa Apam Bridge, Sirgaw. Ayan, instant meet and greet. Ang dami gusto magpa-picture. Kadang bridge. Pinagkagulo sila Alden at Nadine. Habang sila ay nagtitaping. Ang dami din pa mga vlogger dyan. Ayan pa nga dumaan si Alden. Don't forget to subscribe, click the notification bell for more update. This is Richard Reaction Live. Stay tuned for more videos. See ya.